Sakarik chichalak hermanos. Ako kikotik wachalat. Yakambi kikabr kikotik, Dios mío. Gelik mirin. No ses gekna lakhinai no kutsuyem Dios ni malako no kikotik hermanos. Kapag kikinao ukatar marikatat kisakarik kabeleki. Qué tremendo Dios, hermanos. Riboque que ya coloca, hermanos. Pero ya armarech kiko tiku camre cobal, hermanos. Takin que katsko kutsik Dios en diferentes lugares. Kuwak inch ko kiko tik ni malakonoket que katao tsik Dios kachalat. Wenek one kuni wir kabihir nakasta kaya pa cuenta areta capela palabra pero wechanim haschema kaya pa cuento chak amabro tsikr Dios arech ko hutsirik arech karek lek astemaro lek katat hermanos choki ko tok chala kubikr no chomani king ul chale kubik katat pun pensar chabik ker wal ko al chewo ok kacha kaya glor cher Señor hermano kakid yawe yawab le nan u yawab le tat khas khanchela shauts ki qilowe yan garakht chluwa kachala lak katskuk maner cheon katskuk tak hermanos has ka banches nan pasintat we bien ak error ko al ak lo ab has ki kibik che kachala la shakke ka chen garakht chluwa Haski kipancha ke kitsukuk nastaku hasta nan unare katik sinke shu ke chache ke kamal hundius nati nan kakabalo are katale na kota na ware akh tachkarah tikhas na wanan ke chache ruk tabakit ko panchkung ko bik nan amang bushar sin orin chatuok nan are chkabin chkashod are chkakikot na kuk Areke okrug le katat, choki kot tabana parubi le katat, chkaya tabana lu igre Dios, ruk ni malaki ko temal hermanos, Dios Cristo. Kon ko at ko sustak, per shakhitak rila wachala. Kami matam shoko panik porque kugrasa ke map shoko hiwi. Kaya sang kopir kubake ke cha bala. Men Shinkot nukos nuwach in schoch sta kutsik le katat per set kem bikhche chalak si in khun khuert no kachala shawas khano khirik khano sinoke areta bachakun le espíritu santo puile khastemad arech kabangot sa takcha kubir Señor hermanos haskim bir kaina kalak chikhrnu inakit kiya utsik Dios per kiya o con todo wanma capaz que está o tzich Dios sama bach kurak sama bach para 8 días. Y acá vi que capaz que está o tzich Dios. Ba, na reta chua rekens ho. Y wir sin coge pasak im kos in kaka oh ko hachapo que cha os bala sin ko bik sin wele. Skin kashet on sta kachala. Per kinki ko tik sinya o tzich Dios. Chok at kikia aplausos ali. Entonces, kalma rech le roch le katat sutsirik. Kubik verán les nutem. El templo cristiano. Kabik beguntira. El templo cristiano. Haswach ke kohi chalele. Kohonelab. Bil takuts. Chomat takuts. Esculta que aslemar ella takutzil gloria a Dios hermanos. Korgelik le kubir echa kubir chpanguarasi kubir chwarar mi casa es casa de oración no sé que haya gloria a Dios pero donde le que amo leer le kubir tachi lo olah padre al que escucha hasta rahawashik om kitsko sin tema sin kacha bueno sin kulan sin kubir koya pas tak tak kadir tak le hak bat hak ama panok ya rewat ko to wik ko ki ko tik kachalat
Tongkos naknu wukri arewar kawakin skok no sé coquí cotic hermanos. Bye. Kuhok ba que carricle utsik Dios warat chitsiko wachalat rechin kishkanar te chuir kawaktain que tix ni bakwas kish Dios hermana antoy mahong kach duana no musta pardik choka chuknin petak tak chechit sakiks no kawakin huntir kuhuk iyani koki kotik kasalat kuksalik chulika taklikos ko maktak bendición y kapag kakit salik bi grup ni malako bendición le katater mas ya kampi abre ke kotik ke salik bi que caricua pali Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 46 que ya os que chic en el nombre del Padre Hijo Espíritu Santo amén jewa kubi ronoket que cogí para choch Dios shahunam que watch que kipirila ri wa che tak kachoch hunam que kikam kerwa ruk ni malak ki kotema Shahunam kanima kakini marsak uqir Dios uts que bilwi kumal konoker winak ronokel ir que kolotak nikah winak chik riakawashel shebuya kukri winak Rikuya colotajim que palabra de Dios. Te vamos Padre y Espíritu. Katampe wachala. Lekin soh kamik si balak atradaw la sharma rech la iglesia no sé coquí cotic kachalan. Katampe renabeta cristiana ronoket ik kiko. Ronoket ikcha que cogí para choch Dios kicha no sé cogí cotic hermano shahunam kiwach kicha shakampech la kiyauna walakalang olem para la iglesia we hunam kawach we es cogí cotic we es coja cojbal malain kimbik chalak hermanos le atkuan kashkashon para la común para la iglesia share at kakohonik shamak shat nicha kachala Chewenich na kokonik sa kuchin mabis sa wesak kung kasitunik hasip kokonik kung nakokonik sa kung puisik katsalat lagalang kataki kung tem sa atoship atrakan has ka ano sa tayo bachupam pagalik kati kahok arikiwan le kubik sketch rakawas rike koki paroch Dios ri apostolo rinabetak tiko sila kunam kiwach que kotik que patanik Dios kaya gloria al Señor hermanos katampi wachalan ahora le con palabra kubik kunam kiwach has kubik re con si kunam kiwach has kubik re con si kunam kiwach kung ki pensar makot ko siya maklihun por lahat kakalo laking bete ko o sulaw siya kimbek o sunakiyaw kalat si siya kacya akana ki ko temari siya wakiri kubikung o salat siya panlas to ila po yung te kacing kakakaw sila pero kubikwarat katag no sé kokikoti. Ronojet que cogí para choch Dios. Shakunam kiwach. Que kipirila. Urwa chutak kachoch. No sé kokikotik. Kunam kikikam cheri uwa. Ruk ni malak kikotema. Dios, qué tremenda la palabra.
Le cube con sig junam que wa ikcha areta cape utsig Dios ma junsha kawarik ma junsha sig kuano ma junsha mech kuano ma junsha trat kuano ma junsha leswach kuchomak shev kuchomak paroch Dios kowi takin kutewe chico vir Dios sucrima la que mal hermanos gloria a Dios. Sig qué tremendo. O kacalat sir saksi mach at kela chike wach kacalat sir ko pamparot Dios un sir la ko ano pa siya yala na hapot ko la ko samo ka ayek tada jaw kaya ok no pa na uk chwa ka pa honrat ne ka e chanin chak sabi nam at kikikam dikip ka kacalat na khetari ronoket ik ko ki parot Dios kaya glor cher Señor hermanos chisamane la kachaun chimesa kachaun kami ape, chika batak ike ko kay paroch Dios. Kami akong tira, rono ket Dios Cristo. Ko ina kikmik sustak at siya echik, asya ko nakiwa atalade. Siya na siriwet sik rono ket ka e paroch Dios. Siya ta nakil takik at kundak saan ta chik kumit in katsalada. Say ko kiko tik hermanos. Siya kilog susmak at karawa siya. Pero at kukak atik. Kibele katsalada, lakot ko ka e pachapan. Oh, dia es kau baca sih. Nak kau ni kerman? No, es kau pasaba wib nan. Kau bila wete sih oh adik. Ichu kena ada elok tak kasiak. Kau mau patani rele kata. Kabagi kia glor cer Dios herman sih dik. Weka kau nak kau tak nak. Sinok nu player kesalat. Sais ain sih kau. Ha, banyak tak elok tawi. Syakari hung wach, owas kucak sebu syakir usah dia kacak tercik syak. Ya sing tak je, sana sing tak si je semua siat, nak engkau elok tercik kacalat. Perekop kacalat, syakung biak sucak hasung hastak, tak syakung rok ciki. Has che, mari lang kapatanik tat Dios no kailawan ma, tak syawarang. Usah kok syuki kacalat kung kaski na kau, kuri pepeh kari puitak ate. Ikaw ay sung kakain o ano. Kaya na de bendisyon ka kama ukiri kung kabano sa Dios Cristo. Inerman sing kokonik inalana persiano chiche Jesus quien patanik ronoket kaya Dios ruk noket wanima quien kotik quien patanik Dios. Ay, piornerik en kahola nana sa simak orichwe kasala Dios Cristo. Ore chamat yashingela. Ore chamat yashingela. Zaksas king ehtawe. Isyaksas he kamiki. Ni pa chamat. Ustikina anta chanal kiya no tem shat ne kampa ora tem kiya chwe. Shak. Un rat la singing koho. Kiya Dios ni malaki ko temal manos. Y por eso chu anta ba kunam lalako ka chu up kaya Dios we kunam kawach has ka bi kana hermanos ako ni ko ma ko ki ko tema cher sich ma ko bisang le ko was at gets hon bach at chat pe ya ka san se petik makra kon simpetik has chi makra chat petik lako ki ko tema ya ko big makra kon chat ek Dios karakta katakot bi kura awor chanim kinchap bek le tim. El santuario cristiano es planeta el larga de la presencia de Dios. No sé con qué gotique hermanos. La mesa le ca egilau at chuach lo olahu santuario katat. Kaya gloria al Señor hermanos. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde Jauhek Oure Padre, Re Hijo, Re Espíritu Santo? Chilak Oulak Aslemat, Chilak Oure Locopat, Chilak Oura Kikotemat, Hatab Acher Dios, hermanos. El campana que kitokopik telecatat Jesús sacramentado. Que cambie que abre, sich que patanine la iglesia, arrewa la shik, tiene que huyasta wiki eitajik, huyasta wiki kosik. La barcachalaria. Oker takwa ulo le que kikotruan ma anta ki wilsni wach katsalalo kodik kikotik siempre
na ohyena tak de material shaks kakamon bik lekep la mate kotsi hermanos chok la shat ni chok mate kose kame ba il in kos no me ba il kasalat par shaks ka kowin tak rele sakan chik katat sa rew no bis e kampak ki bis benam par iglesia ka khaber ich ya kam ki qabr ki bis benam ba ye kam peneli khab ek ulan shkak ki khab la ki bis lar Oscuris, como que está aqui com o marca já com bocinha, eu acho que marca sala, traga aqui bem com quem bem, já se com cano, cachano tu que, mas não cachano tu que cachana, has com chuiari para que no bem, já bem tak cachano, has te cuiari ba ori, has te cuiari maka kokonik. Hasta kuyar lipak aslimat menawan mata le katat Allah kue kan mar Dios que kikote que patanir katat ni malak kikote mal hermanos sí katampi wachalat katampi para predicar la buena nueva y que el mismo tiempo celebra la eucarística. Kaya gloria al Señor, hermanos. Hawachna le hashwalhik para predicar la buena nueva, la buena noticia. Chilak owilek aslemat. Y kapag ikibik chilak owilek a salvación, hermanos. Y acá me kibik chilak owilek a salvación. Chilak o Cristo Jesús. Rumarika ko kachuka balashik. Kuket te kanok si balakhelik kubir chilan ki kohuli cristiana kacha e chilan kacha ahora kubir chwalari kin kam chubir rut sikhr qatat ka kini marsakh o ikhr Dios uts que kiltru wikacha kumat conocer su winak no sé kaya gloria al Señor, hermanos. Katata bekri, kakini marsako ikr Dios uts que kiltwi kumatsu conocer su wina. Ronoket ik que kolotah nikah winak chik rukra kawashe kaya gloria al Señor, hermanos. Ahora que waj no pregunta, hawi o kolotah nakwi o Cristo Jesús. Kos ni balukin, shkacht okas kanchech retak, mahang kakohonik. Kaya pasti chere aparik, shakakap ik hungkuri oh kutikta. Teka ulo kumach kuntira at 35 ka di kunka aparik. La urish kohonik. Kuno ket ik hecho el santismo ku anurar chilan kuri shele sa shukanchech rumat le katat ya campe que abre to taknak pu bale iglesia rumat le katat, hermanos. Es un Dios de milagre, es un Dios de maravilla. Rumatla makokhet takanok makokkanak takanok le awilam obra le awilam poder chakohachu ap terreno chil katat ho hasta la meta wachalat. Katap kubik walat kubik no sé koki kotik kachalat. Katampe hasku an katache kategoshik. Jesús nos enseña a los cristianos que habíamos de sentir y vivir un gran amor y respeto. No sé con quién contigo casada. Hawach la hawashik para la iglesia. Hawach la hawashik. Le quiero gastar chimi. Hawach la hawashik. Amor. A mí me va a contar. Amor y respeto. Que la cotle. Hawach la contar. Hawach la hawashik.
amor y respeto. Ja, se kulak salat. Entonces, wachalat wik os na tiempo. Koya ko, hetak che at ko kierra pale komon sila at kabang cantar man. Koy 20 la, koy 25 la kabang cantar. Pero hetak la aldea. Ang pagi ki ang cantar ko sa hermano. Repa chocolate. Más o menos, si que pichanik. Con 40 cha. Pero ocurrir a te chine ko. Inquiete que tiempo at que kishuto. Siatu tiempo hecha. Arekas que ya que tiempo la técnica cha. Ares os a que kilo cha, ta que cha chikachanar. Warad mak utskil takik sino que chayabo igr Dios rukro no guerra wanima rukro no guerra lo onik kaya gloria al Señor hermanos y rukro no guerra respeto chati ko tok. Kuya takas no makimik ek ola le pakoch. Ta bala ek ochanim kok shitum kan kiwala. Kowe aks kowe ayya aks kowe. La khilale titwi. La chit itwi, la khalalet itwi. Ik on chokla repet nak hum bakwas ko tiga chesra chakil ke kaya panje. Sakit tak bakwas kara sakit. Persis nuk amluk. Chisho mi nakache. Krati kenu ya kanuk. Achishom tak hombre hunamam katsuko a Jesus sacramentado choque kotok. Hunamam ke katsukure kanima, hunamam ke kapatani Dios ni malaki ko temal hermanos. Aji arita kita iko yuwal paros Dios, la sako ka respeto la wachala. Shama kakish. Kowas at kaya hadik. Ani intasyon no predicar. Diz que ko kurso ang hilacha. Shakos beitakek. Y haré cano dirigirle tiempo. Haré takshopanik, makimchi de oración, shko mal sangun. Eres sangun shut sokopirtas cano, shaksi shok la repales en chak. Haré que kachala shopanik ba, karilo kohomchi de oración ba, shukil kahela. Antah oración tuya kahokshli wa. Mas después que yo oslag ashe kachalal ko ang cantar. No hermano, catena. Has mungkin bishanok y inti shanok dirigir y huele tiempo. Wow ring kutata chao. Uts que muy denchiker no como un temat que ya chico basim wekin chan chikech hachke mas shkanar at micrófono. Microbe kinchap kamik, microbe chuet, microbe kapit, microbe shit, Dios. Tira tol kintijo. Por eso Dios, importantemente, nakaanta ketsabacher Dios, o la que respeta, areca ni mahruta kanik Dios, por crutlo ko para Dios, taking kuyachket, renima la kusipanik, renima la kukikotem, areba kakamar hermanos. No sé kaya gloria al Señor hermanos. Ang pa minut kinsokin man sa karakse. May oras kasi yan hindi. Chiw labi wip kasanan kuwa kiyana pero la may orya. Yo que paso wilten or. No sé sa katri may or. Ha? Karah na. Has ko rakun. Sing, ekun check. 10, ekun check. Shan ko siya, kikimik lang naklal at kredo kumanat mentir ke siya. Ko kumik sing, ko kumik 10, ikures, siya kikot ba katana kumik la palabra. Ya kambi abre uts que kita la palabra de Dios en esta hora de la mañana. Taking kaya utsik Dios, pruk ni malaki ko temat. Maruk takuyagan at siya, maruk tano siya ku kinchomakin, sino arete siya banre del Señor hermanos, gloria a Dios. En cambio, Jesús nos enseña a los cristianos que habíamos de sentir y vivir
un gran amor y respeto hacia la casa de Dios. La gana conmigo. Ven, voy a choquear leer donde jaujer si amo leer. Un chilata te que amo leer por eso cosas un tiempo sin cojo. Guardar y tengo que amo leer. Otro que cotic callado que Dios hermanos. Y antes de leer rechazas que barcachomanik. Jesús nos enseña a los cristianos que habíamos de sentir y vivir un gran amor y respeto hacia la casa de Dios. Los enviados maravillas, una escuela de la vida de Jesucristo. Que ya gloria al Señor, hermanos. Que lampe. Areta kuchen parroch Dios, kuchen patijoshik, chemachele con el aslema, damat kutzig, hermanos. Que lampe es nakakad katak pascuel. La shakuche le ta Dios Cristiano cajos copas class. Cates 10 años knaktela jetamak lesing o. La que encontró la cual que rico ano. El Señor kubirchke kamik. Que que cotico chala, no sé que haya gloria a Dios. Hacia la casa de Dios que cha. Escuela de la vida de Jesucristo. Realmente impresionante. Haya gloria al Señor, hermanos. ¿Qué le cubrir cachalar? Areta comer para el roch Dios que cha. Comer ni malaki ko temar. Sikhla, hermanos. Kola atuk sak nakimbikin ko para roch Dios kaschawe. Kae pasang orasyon kaschawe. Pior ateya wa bib kos atecho. Eskul chikun tir ko chuk sak smakan ko bi ka me ada kan shukwi sa atekit bi klate asal takot e banal taksik. Khasmo banal sir asal usik Dios kung kaschawe ka. E ko ya kachanal at kikitok ki hermanos wes krik ya bi. Ya bi ketok. Her Dios ashan que rete las que ashok no khet katrit bala shak mo Dios. Pero como no kaya tu Dios no khet rawan ma shakat khunchiho. La katutrik shakat khunchihom ka e pachabat. No sé con qué cotic hermanos. Ay, qué linda la palabra. Pero que kaya buqih Dios pa kunamam. Como has kubikle le utsik Dios. Que kinimarsa ko Dios. Que kitruinak re kumar conocer su winak kicha. Ronoker que colotak nikah winak chikcha. Ri akawashel shebuya kuk ruinak kuya colotaja. Kohotajem chike. Haya gloria al Señor, hermanos. Katampe. Hachin tanehun ba ahora kawahin tachichalak. Uyakaw up lak ot ko hun kun natahnakruk San Simon. Akolik. Ay, ni porkeruk doctor we tremendre ayap katucerta. Shak sheuruk Cristo Jesús. Sheu parroch Dios, hermanos. No sé con qué cotic. Es lo único, es lo único. Kuita kasinuma kimbik areshas nak profecía ka koho shaknima shakusa chakush. Porque comer la profecía es que slap chinupa me cachache pa ko clare por son sanda rabasir ribikam barabay ribikal.
بخشوين مئات خوا بتنقي كم خوا سيسكو سچكوش كسدا شاچالي باي وكني ماغي يقوم واتش يا كابانا كوليل چesna chchkun se khachada y por eso Nacasta segura bien le más segura haré el Señor Costewachini Calla gloria a Dios Shema con tiempo rux no material takshak semach khasumutskin rekon Quien viejo sin 50 quetzales am que no di sin 75 va berche wishokil kurir que kana bistar qatat que qata Salonik chech kaya gloria a Dios Shuf era Dios sacat sin nueva oración ngualik ni kahtakakap Batsish kot Dios no tsir shabanos khubir Porque Huitlas que anchelare y que Ulojas que anchaweat, Chacohuacho, Kaya gloria al Señor, hermano. Desde el pecho, desde Kamik, fuerte en bendecida, quien que cotiquillao, Dios, hermanos. Tanto espirituales, tanto materiales. Shakutsko, Huicapeus, Nurahil, Cachadat. Genashata cacique, per tremenda Dios, cuando kayakan macher Dios. Y kilom las bendiciones de Dios, hermanos. Kayakan macher Dios, ne kuante kep kakush, chuktarena che Cristo, hueco alga, arek kachabes ni malak Dios. Pero como hasen bir, rukro no gerra lo onik. La Allah we kohun kachabes nanan la karilo we shakni unkasha we kaya kep sungwa. Karilong karita. Kaulo shak ne tok puch takunak. Ete kolor Dios. La shinutak na we kaya kan kep wa kachachwe. Yala kan. Ali tak shat ek khech la lek owi fa berdish kamtana. Yala kan. Per Allah kunam sna ushokuil Allah kun khashan ma ku yars na khasta askati ho ada sakin kachacha wech ke katik are ko roye wat na katsen ka u ku yars na khasta Allah ko ki askat ho wan asten kulus kutsana sa cheshi askat ho wana haskuna ranwale wan askat ho papa ku chashik kuna bis haskuna oh Hai kuna kakaya an Jesus shoki has kanat nan kisa wai khetilam ka anu kisa ha bisha ko yap ka khetet to kadi has mo yap are ka khetet presencia de Dios puwi ka per bendiciones que kikotik has che la gracia de Dios ka puwi rumatna ka kikotik Dios Cristo Penesha kong karamir sa usyokit kayo. Penesha birif kep singkach at 4 pasti kasrala. Mama tohonanan. Awach kita tohonali omra. Kapeta tohonasyoka. Yes. Kapeta tohonawan maomra katsa. Perkhaswach katsa. Tihake makas om katsa. Kung tuyishtak bang orateng. At koki kotik shapur. Hampara kita kung kach. Hampa. Simbay sing sentapur at koki koti. Kaulo adidi. Kaulo kuna na cheng kasnik sinyan kahakach. Que kote man. Que es la gracia. Es el poder. Es la bendición de Dios. Kokuk. Kakatokapiktak. Anamar Dios. Yarawan macher katat. Que kotruk Dios panokarrak asemat. Hombre. Eka pagakaki que anamar katat. Kaya bukik Dios. Rung no kerkan ma. Kukos taba. Nekuk itak taba. Nashik. Wen. Bekiwak nate chuek chik kasalat. Dios kokotewech. Esta es palabra de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, we kohong que chakong wash la celular che.
que ya hagas un número. A veces que ya gana para no cachar. A tu hermana, entonces, ¿cuánto shuy? Ya se cae otro celular, cae otro número. Kaya shanki tatari inchanchi que celular. Porque en el programa o para radio Estéreo Boca Costa, 7 de la noche cada miércoles a 8 de la noche. Hasta hoy tengo que invitarle locutor Reche Nahual Estéreo a trabajar para ya para Dios. Te la chuta chanem si yo Dios cachalar. Y por eso, cana vivir más en la santidad de Dios. Campaga caja vivir más en la santidad de Dios, hermanos. Kuhush uso takuinak, kuhush no onel, kuhush amaulo, o contenta, o carakit, kota carakit, que cana presencia de Dios, que ni me la quiero temal, hermanos. Así que ese número 47 y 96, 57, 99. Dios con bendecir y Dios lleva invitación y a otras oportunidades. Bendiciones que cachará la pazulín. Amén.